जय जगन्नाथ। आज हूँ अक्टोबर 3 तारिख शुक्रवार दिन। आज दिनर समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आम जाणी रखा। ता पूर्व आपण मैंने आम भिडियो को लाइक करने एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करने। तेबे आज दिनर आम मुख्य खबर गुड़िक जाना। तेबे प्रथम खबरटी रही 7टी जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेब। गभीर अवपात प्रभाव में प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। आज और आसंता काली पाई ओडिशार अधिकांश जिला को सतर्क सूचना जारी करिछि पानीपाग विभाग। 7टी जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं रेड वार्निंग जारी करा जाइछि। पुरी, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट, गंजाम, कलाहांडी, कंधमाल एही 7टी जिले में रेड वार्निंग जारी करा जाइथिबा बेले आउ 16टी जिला पाई ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि बोली सूचना रहुछि। परवर्ती खबर, कोविड ड्यूटी रे मृत कर्मचारी परिवार को मिलिबो 1 कोटी टंका। कोविड-19 महामारी समय ड्यूटी रे प्राण हराइथिबा कर्मचारी परिवार को दिल्ली सरकार देवे 1 कोटी टंका। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कोविड ड्यूटी करुथिबा समय प्राण हराइथिबा कर्मचारी परिवार को खूब शीघ्र 1 कोटी टंकार अनुकंपा राशि प्रदान कराजिबो बोली घोषणा करिसेंती। एही घोषणा पूर्व पूर्वतन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2021 मसीह समान घोषणा करथिले। किंतु आम आदमी पार्टी सरकार आज पर्यंत कोविड ड्यूटी करुथिबा समय प्राण हराइथिबा कर्मचारी परिवार को सहायता राशि प्रदान करि पारिले नाही। तेबे पुणी थरे एही रेखा गुप्ता एही टंका देबे बोली घोषणा करिसेंती। परवर्ती खबर, महंगा हला आधार अपडेट। जहाँकि पूर्वरु थिला 50 किंबा 100 टंका मूल्य सेवा ताहा वर्तमान 75 टंका एवं 125 टंका शुल्क वृद्धि होईची। जहाँकि पूर्वरु जेउ जनसंख्यागत सूचना अपडेट पाई 50 टंका खर्च होउथला ताहा एबे 75 टंका खर्च हेबो। एथिरे नाम, ठिकाना, मोबाइल नंबर एवं जन्म तारीख भली सूचना अपडेट करिबा अंतर्भुक्त। बायोमेट्रिक अपडेट जेपरिकी फिंगरप्रिंट, आइरिस किंबा फोटो जहाँ पूर्व 100 टंका खर्च होउथिला ताहा वर्तमान 125 टंका खर्च होबो बोली सूचना रहुची। एही परिवर्तन 2025 रु 2028 मध्यरे कार्यकारी हेबो। किंतु एही सेवा गुड़िक 2028 रे नुआ दर घोषणा हेबो बोली सरकार घोषणा करिसेंती। परवर्ती खबर, राशन कार्ड रे नहीं आसिला बहुत बड़ खबर जेउथिरे कि अनेक हिताधिकारी बाद पड़िबे। जोगाण मंत्री कहवा अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रे राज्यर 3 कोटी रु अधिक लोक मागणारे खाद्य शस्य जगाई दिया जाउछि। सेहीपरि राज्य खाद्य सुरक्षा योजना रे 180,000 लोकों को मागणारे खाद्य शस्य जगाई दिया जाउछि। हेले बहुत लोक एबे पर्यंत अछंती जे माने ई-केवाईसी करि नाहंती। तेबे सेमानकु एही योजना रु बात करि दिया जिवो बोली सरकार घोषणा करिसेंती। परवर्ती खबर, बैंक रे सर्वनिम्न पैसा रखिले मध्य कोनोसी चार्ज देवाकू पड़िबो नाही। पूर्वरु जेउथिरे कि बैंक अकाउंट रे आपण मानकू 500 किंबा 1000 टंकार सर्वनिम्न मूल्य रखिबाकू पड़ुथिला। किंतु वर्तमान ताहा जीरो मध्य करा जाई परिबो। जाकि वर्तमान आपण बैंक रे कोनोसी पैसा न रखिले मध्य ताहा कोनोसी चार्ज देबे नाही। यह सरकार घोषणा करिसेंती। परवर्ती खबर, जह परे मैपल्स उपयोग कले केंद्र मंत्री। पूर्वरु जहर 100 उपरे से आगुटे वीडियो करी कहिथिले जे आमे माने स्वदेशी प्लेटफॉर्म व्यवहार करिबा। वर्तमान से गूगल मैप बदल रे से कहिसंती गूगल रो मैपल व्यवहार करिबाकू, जोंथरे कि निजर स्वदेशी मैप आमे देखि परिबा मैपल्स ऐप सहाय्य रे। परवर्ती खबर, एलआईसी को नै आसिला बड़ खबर। एबे आउ सही एलआईसी रे आसीछि बड़ खबर। देशर सर्वबृहत बीमा कंपनी एलआईसी रु निजर अंशधन बिक्री करि पारंती केंद्र सरकार। रिपोर्ट अनुसार एलआईसी रे थिबा निजर अंशधन भितरु 3% अंशधन केंद्र सरकार बिक्री करि पारंती। जेउथरे कि मोतीलाल ओसलाल आउ आईडीबीआई कैपिटल बैंक रो भूमिका नै पारंती। एलआईसी रे एबे केंद्र सरकारंकर मोट 96.5% अंशधन रहिछि। जहाँ भितरु 2.5 रु 3% शेयर को केंद्र सरकार बिक्री करि पारंती, जहाँ द्वारा कि सरकार लाभवान हेबे बोली मध्य कहा जाउछि। एहा पूर्वरु मार्केट को रेगुलेट करुथिबा सेही सेबी एनए एलआईसी सूचना दैथिला। परवर्ती खबर, बिहार पाई चूड़ांत भोटर तालिका। बिहार रे स्वतंत्र संशोधन परे आज चूड़ांत भोटर तालिका प्रकाश पाइछि। नुआ तालिका रे मोट भोटरଙ୍କ संख्या रहिछि 7 कोटी 42 लक्ष। पूर्वरु चिठा तालिका रे थिला 7 कोटी 24 लक्ष।
ସେହିପରି ନୂଆ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ 21,53,000 ଭୋଟର। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଚିଠା ତାଲିକା ଠାରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକାରେ କେବଳ ପାଟନାରେ 1,63,000 ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ସ୍ଥାନ ମିଳିପାରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅପହଞ୍ଚ ଗାଁକୁ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ର ଭରସା। ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି କୌଣସି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେଟୱାର୍କ ପାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଯୋଜନା କରିଛି କି ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ନୂଆ ଟାୱାର ଲଗାଇବ, ଯାହାକି ତଥ୍ୟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଶିମିଳିପାଳ, ଫୁଲବାଣୀ, ବୌଦ୍ଧ, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଗାଁରେ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ। କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଅତି ସହଜରେ ସାରା ଦୁନିଆ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ, କାରଣ ଏହି ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଟାୱାର। ରାଜ୍ୟରେ 2,472ଟି ଅପହଞ୍ଚ ଗାଁରେ ମୋବାଇଲ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 1,665ଟି ଟାୱାର ଲଗାଉଛି ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ। $500 ବିଲିୟନ ପାର କଲା ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବନିଲେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ପୁଣି ଥରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି $500 ବିଲିୟନ ପାର କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏକି $300 ବିଲିୟନ ଏବଂ ପରେ $400 ବିଲିୟନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି $300 ବିଲିୟନ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଏଲନ୍ ମସ୍କ ପରେ ଓରାକେଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଲାରୀ ଏଲିସନ୍, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା 100 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍, ଯାହାକି ଭାରତ ସରକାର ସମ୍ପ୍ରତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ସଂଘ, ଯାହାକି RSSର 100ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 100 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଏକ ଡାକ ଟିକେଟ୍ ଜାରି କରି ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିଲ୍ଲୀର ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉଭୟ ଜିନିଷକୁ ମୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନୁଗୁଳରେ ମହାବଳ ବାଘ। 1 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମହାବଳ ବାଘ। ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିକଟସ୍ଥ କଙ୍କୁରପାଳ ଗାଁ ନିକଟରେ ଗତକାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମହାବଳ ବାଘର ପଞ୍ଝା ଚିହ୍ନ। ମହାବଳଟି ନିକଟସ୍ଥ ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନ୍ୟପଟକୁ ଯାଇଥିବା ପଞ୍ଝା ଚିହ୍ନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ରେଞ୍ଜ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଜରିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମହାବଳ ବାଘ ନେଇ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗଭୀର ଅବପାତ। ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଗଭୀର ଅବପାତ। ଆଜି ରାତିରେ ଏହା ଗଭୀର ଅବପାତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଗୋପାଳପୁରରୁ ପାରାଦୀପ ମଧ୍ୟରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କଲାବେଳେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 55ରୁ 65 କିଲୋମିଟର ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଏହା ସହିତ ଝଟକା ପବନର ବେଗ 75 କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ। ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି, ଯାହାକି କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି 16ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅତିରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିନେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛି।